हेलो एभ्रिवान आज सकाल सकाल गोटे टूर आरंभ होगा गोटे एग्जाम टूर आरंभ हो सांग मान सागर मिसिकी मुझे आरंभ करी एग्जाम टूर मो सांग विजन कि हसुची आम ट्रेन कि चढ़ु चढ़ु जमार सीट भी पाइलुनि प्रथम बहुत हैरान हेलु ठिया हे बहुत समय पड़ेगा बोर लगला से मुझे जाकि कांथरे आउजी पइली से जो फेक स्माइल देकी तार बारंबार टी निजक टेंशन फ्री रखा चेष्टा कली कारण ठिया हे बहुत टेंशन लगलानी से तापर सांग सागर एमती कथा हो टाइम किसी जना पड़ानी से ना भारी बोरिंग लगी था एकुटिया जाती ये आमर ब्रह्मपुर जड़े भाई सागर ट्रेन देखाला ट्रेन देखा हो गोटे फ्रेंडशिप हो गला तापर आम ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन में ओह्ल पड़ू ओह्ल पड़ा बर्तमान आमर कौन जर्नी आरंभ हो कड़े एग्जाम RPF SI एग्जाम था ये मोर सांग विजन देखु कि हसुची ये ज्ञान देहरे जीवन नहीं बर्तमान आम कौन खाली टेंशन चाहिए देखुच कौन टी खाईदे ब्रह्मपुर सब फेमस कौन इटली कि उपमा हरिका टी खाइबू बोले बहुत खोजिलु तार एम भाबू भाबू आरंभ होगा आम जर्नी कड़े रेलवे स्टेशन आड़े रेलवे स्टेशन बाहर को आसु आसु तो ऑटो वाला जो आतंक जानी थे से मैंने तो ऑटो न चढ़ेला जाए छाड़बेनि से बहुत चेष्टा कले कि आम कहलु ना मो बस जीव मैंने मो बस जीवु तापर चारिआड सब अनु कौटी कौन टी खाईदेबू बोली भाविल रेलवे स्टेशन पाखे कौन मिल जहाँ भी मिल बहुत महंगा एमती हो मो बस आसीगला मो बस चढ़ीगलु तार बिंदास सांग विजन कि हसी चलती ज्ञान भी बड़े खुशी तापर मो बस बसिकी आरंभ होगा आम एग्जाम सेंटर आड़े जा तले ओह्ल पड़ू ओह्लैकी भाविलु एठे कहीं खाइबा गोटे जगह खाइबा देखिलु कि भाविलु एठे कहीं खाइबा आगू चल पड़ेगा जा खाइबा किंतु आगू गला आगे खाइबा दुकान ही ना से गोटे बुद्धि शिखिलु कि जोठी खाइबा मिलूँ से खाईदियो जदि कड़े जाइछन्ति नहले आगे मिलबनी पुणी आम भाया पुणी थे पछकू फेरिकी आसबे ये आमर कौन खलिकोट महाविद्यालय पाखापाखि आम एग्जाम सेंटरटा तापर शेष को फाइनाली पाइगलु फेरिकी आसिलु जो पूरी उपमा हरिया खाइबा ऑर्डर करदेलु ब्रह्मपुर तो फेमस जानते कौन उपमा पूरी चटनी मौसा तो पूरा बढ़िया श्रद्धार दे चलती आइलु हेरी तापर खाइबा भोक एत जोर होता खाइबा वीडियो कर पाइलिनी तापर तो खाई देकी आसिक एग्जाम सेंटर आगे से सेकेंड शिफ्ट था से मैंने पलैले कि मु बाहर आसिक जन पिंडारे छाई दले टे गच छाई दले शोली खाई देकी आसिक शोई पड़ी कहली से आसिया भितर मुझे रेस्ट नहीं जी तापर तो भोक लगला दीपर होगा बिरियानी ऑर्डर करदेली स्विगी रू कारण 3टा बैग छाड़ी कड़े जी आसला चोरी हो पैसा भी रही घर को जावाक स्विगी ऑर्डर करदेला गोटे बहुत कमेडी होगा से कहि आपको पचारे तापर टे रेस्ट नहीं गली कमेडीटा एक्चुअली कौन है कि मुझे जन को पचार यहाँ कौ जगह बोली अंकल लगी तो सी रागी पूरा निआ कहले कि अंकल कहीं चढ़िले मो उपर तापर बहुत समय पर मुझे भूल भाल मागिक आसिले अंकल लगी माड़ खाई बोधे ब्रह्मपुर जाइए पूरा बिंदास किसी समय शोगली मुझे आसिक शोगला परीक्षा पत्र सरीगला पूरा बिंदास बाहर आम जावाई घर ये सांग विजन कि हसुची पचर ज्ञान धीरे 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 चली चली आसुची भाविलु किसी जदि पाखे दर्शनीय स्थान हो जाता बढ़िया मजा आसी जाता टे बुलाबुली कर दिंतु ता भितर जाकि किंतु खुशी माहौल भितर ठीक पाइगलु गोटे बड़ मंदिर आमर मंदिरटा हूँ आमर फेमस मंदिर गोटे आप देखिपे भितर टी समय गलु बेसी तो टाइम ना ट्रेन आसा टाइम होता अल्प समय आम रही मंदिर है गोकुलानंद धाम तापर तो आम चलू आम सांग विजन कहला मु जो रास्तार कहूँ गूगल साहू जो रास्तार कहते से रास्तार चल एमती चालू चालू आम तो चलू नाक सीधा से तापर रास्ता जाइए फ्लाई ओवर उपर शेष चढ़ी सारूँ आउ रास्ता मिललानी सांग कहे 400 मीटर आ 100 मीटर एमती हो 900 मीटर देखला तापर 1 किलोमीटर तापर पुणी फ्लाई ओवर उपर चढ़ी बुली 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 आम आसिक रेलवे स्टेशन तथापि देखा जाऊ ना समस्ते कहते रेलवे स्टेशन अल्प बाट कि रेलवे स्टेशन देखुँ 900 मीटर आ 1 किलोमीटर तापर आम भारी टेंशन हसुच आम कहीं कारण आम रेलवे स्टेशन फाइनाल शेष को पहुँची गलु आसिक
ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବିନ୍ଦାସ୍ ହେଇଗଲୁ କି ଏବେ ବାହାରି ଯାହା ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିଦେଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ତ ସିଟ୍ କିଛି ମିଳିଲାନି, ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍। ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ନଥିଲା, ଆସିଥିଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଯିବି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ସେଇଭଳିଆ ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଠିଆ ହେଇ ହିଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ଆମର ପୁରା ସିଧା ହେଇଯାଇଛି, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ହେଇଯାଇଛି ଠିଆ ହେଇ। ତାପରେ ବାହାରର ନଜାରା ଆଉ ବାହାରର ଶୀତକୁ ଅନୁଭବ କରି କରି ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ, ସେ ବାଟରେ କେଉଁଠି ରହିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯାଇକି ରହିବ। ସେଇଠି ଭୋକ ବିକଳରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ କିଣିକି। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ ଜମାରୁ ଆଳୁ ନଥିଲା, ଖାଲି ଉପରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଚୋପା, ନହେଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ ଆଳୁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଳୁ ଥିବ ଭିତରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆମେ କାହିଁ ପାଇଲୁନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଖାଇକି ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଚାରିଲୁ କି ଭାଇନା ରସଗୋଲା ହେରିକା କିଛି ହେବନି କି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଖାଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟେ ମିଳିବ, ରସଗୋଲା ହେବନି। ଭାଇନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି ଏଠି। ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ଆମେ ଆଉ କହିକି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ଆସିବୁ ବୋଲି ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଆମର ପୁଣି ତ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ହେଇ ଆସୁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପବନ ବାଜିଲା ପରେ ବିଜନ ସାଙ୍ଗ ଆମର ପୁରା ଖୁସି, ଜ୍ଞାନ ବି ତାକୁ ଭଳି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିନ୍ଦାସରେ ଯାଇକି 14 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟାର ଜର୍ଣ୍ଣି ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ। ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ। ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଆମର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ପାର୍କିଂରେ। ପାର୍କିଂରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ପାର୍କିଂ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ପାର୍କିଂ ଆଡ଼େ ଗଲା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛୁ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି କିଛି କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଲୋକ ଗହଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ସିଟିରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିଦେଲୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ହସୁଥାନ୍ତି। ସତରେ ଯଦି ଜୀବନରେ କ'ଣ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ବାଟର କିଛି କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବନି, କେତେବେଳେ ବାଟ ସରିଯିବ ମଜା ଖୁସିରେ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଫିଲ୍ କଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଷ୍ଟୋରିରେ ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କେବେ କରିନଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା ଖୁସିରେ ଟାଇମ୍ଟା ବିତିଗଲା। ପରୀକ୍ଷା ବି ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଅନଉଥାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଥୋଡ଼ି ନା କିଏ ଚିହ୍ନିଛି। ଆମେ ଏମିତି ହେଇକି ତାପରେ ଆସିଲୁ ହେରି। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଛି। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ତା ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ବିଜନ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆମର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି। ରୁମ୍ ଗତି ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ପବନକୁ ଅନୁଭବ କଲି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ। ଆମର ଆଜି ପୁରା 19 କିଲୋମିଟର ହୋଇଗଲା ଚାଲିବା, 19